Rain on me. Hehe. Hey guys, it's me, Tarok, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is we're going to do an inspired makeup look from Ariana Grande. Yes, katong iyang Rain on Me nga kuan makeup look, like katong white graphic eyeliner dire. So kuan guys, nang hilamos na ko sa akong naong and we're going to start off with a foundation. So I'm gonna take this cake foundation. So guys, I just shaved my brows guys. So ako siyang gishavean para kuan uli na ko magkanang black and kapuyan mo ko kay pulan jud ko this past few days. Yes. Nya mo to siya share ko lang. Nya kuan I decided to recreate this look guys kay I've been kuan tanawing their music videos and a lot of people kay kanang kuan nag-recreate aniyan mo. Share ko lang. So guys, we're done na sa itong kanang foundation and we're going to pauga lang sa amin. So after na magpauga guys is tanaw na naman dira ang diyon sa ako. So ang makeup look din ni Ariana Grande no dito no kay kuan ra gidaog ras kanang eyeliner atong white eyeliner niya. Wala ra kaayo effort, fresh ra nga kanang makeup. Mo to siya share ko lang. Karon ra jud ko nakabalik og video because kuan tapulan jud ko guys like yeah, these past few days. Mo to siya. And now guys, nagdana ta sa tong foundation. We're going to move on to the contours. Tanaw na to kanang mapareha ba siya tagnaw ni Ariana Grande no. At tanaw na to kanang kuan siya basta ate ko na iparehang naw ni Ariana Grande. So mo na to dili lang contour niya, gamay nga contour sa ilong. So thank you Dinos ka na mga ni-support sa kong mga videos. Yeah, thank you ninyo tanan and yeah, ito siya. So right now guys is we're going to create a nose line. Nah, magkanaluoy-luoy ang mata ni Ariana Grande sa ano yung mata ba namura siya kanang basta ano mata ni Ariana Grande. So karon ako naka-realize guys no kana sa mag-edit kong video lang pwede mo di ko kana maka-tiktok sa akong now kanang katong mo zoom batong 5 4 kaya ako suwayan na kanang saan ka katong mo zoom ang naong niya katong ana ba saan ka katong mo anam tong naong niya. So we're going to bake our face na guys. So we're done na and we're going to create the graphic liner na guys, like the exciting part of this video. Para mura tag Ariana Grande na. Ay di pa di mag-eyeliner sa data sa tong mata. So I'm gonna take this dirty brush here guys and we're going to create the eyeliner. Ano mo mata ni Ariana Grande like that? Ano sunod? Ano
na mo mata niya sa ginana mo mata ni Ariana Grande like ana-ana sa niya mata. Awa parehan mignaw. Yan. So dara siya guys. Ating naong Rain on me. Rain on me. So right now guys, we're going to take off the bait na sa tungnaw. Oh, mura na kong si Ariana Grandes. Ano, mura kong si Ariana. So, we're creating a black, white liner na lang guys. Gonna use this brush, tiny brush out here. And kaning white, since I'm white liner, so I'm gonna use this white eyeshadow na lang guys here. Ana. Okay. Mura siya si Ariana. Rain on me. Rain on me. So I'm gonna do the other half guys off camera and magkanta sa atong brows. I guess. Yeah, para mura dyan tag Ariana Grande dyan. So right now guys, manata sa tong mata and magkilay sa data guys. Pero mura na dyan si Ariana. Yata siya i-blend dyan my guys. Oh, wala tag Ariana. After na to magkuan guys is we're going to put some eyeliner na guys sa atong mata. So dara guys, itong kanang mata. So mag-blush on tagamay guys, diri sa atong cheeks of course. Kamay rapi para kuang-kuan. Nya mag-highlighter sa ta guys. So guys, I'll be right back and change and do some basta ka na mga gamay-gamay nga pang kuanon ani akong naong and where go. Yeah. Guys, I think this is the look, guys, like serving you Ariana Grande, like rain on me, rain on me. Muratag ka ng mangkukulam. Yeah. Right. So if you like this video guys, please y'all like I just want to give some short shout outs from Kuan.
to my Chloe Paul. Yeah, shout out nimo. And so I think mao ni siya tanan guys. Thank you sa pagkuantan o ning why ayo nga video guys. Like yeah, gwapa ko. Yeah, comment ko naman kung gwapa ko kuan nga look. And don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell so that ma-update mo sa kong mga videos nga ipang-upload. So I think it's time to say goodbye guys, and yeah, bye isa mag TikTok sa punutad ka ng light dice ka ng manumano nga TikTok like saan to?